I make your speakers bang. Halo, balik lagi sama gue, Luffy Firmansyah. Kali ini kita akan main game CSR Racing 2. Cuman kali ini kita akan melawan ini nih, bosnya dari tier 3, Crutch. Seperti biasa sebelum balapan, cek dulu gimana settingan mobil gue. Kali ini aku pakai mobil Mustang GT. Kita cek upgrade-nya apa saja. Untuk body udah level 5 semua ya, rata-rata upgrade sudah level 5. Cuman ada yang pakai, oh gak ada, bukan. Dilihat transmisi, engine, ini pakai rear parts, turbo pakai rear parts juga, intake gak pakai, level 5 doang. Ini terus pakai rear parts, upgradean rear parts, body level 5. Oke, gitu aja. Terus lanjut ke tuning. Setelah tuningnya bisa dilihat ya, kayak gini settingannya. Ini untuk final drive 3.70, tire pressure 6832 31 psi. Oke, lanjut balapan. Kita lihat apakah Mustang dengan power segini bisa mengalahkan bos dari tier 3, Crutch. Let's go. Okay, come on. Let's do this. Wah, ketinggalan jauh dia. Bye bye. Oke. Selisih 1 detik. Oke, next. Building yourself an impressive car collection. I see. I have to get my crew to keep an eye on you. Continue. Lanjut saja. Lanjut lagi balapan. Crew battle. Let's go. Oh ya, belum lihat si Crutch ini pakai mobil apa. Kita lihat dulu, jangan di skip. Oh, dia pakai Mustang juga, cuman tipenya beda, HPE 750. Kalau punya aku Mustang GT Premium. Wih, gila, keren juga mobil dia. Oke, ready to race? Sangat siap. Go. Nose. Bye bye. Oke, lanjut saja.
you race well, but I don't have your cars anymore. I misplaced them. Yuhu. Lanjut saja balapan. Race. Datar. Halo, datar. Battle. Oke, siap. Final race ini. Race terakhir ngelawan si Kurtz, bosnya tier 3. Kita lihat berapa powernya. 530. Punya aku 547 plus 93. Kita lihat saja. Let's go. I win again, and again. Bye bye, Kurtz. Okay. Thanks to you, the cops arrest half my crew. They won't get their hands on me, and you can forget ever seeing your cars again. Continue. Wow. This is it, kid. Time for me to uphold my part of the deal. I pulled a few strings and got you a place in the finals. Let's make it count. Next. Shark Industries. Ladies and gentlemen, welcome to this year's grand final. Siap, sangat siap. The best racer from throughout Los Derivas, going head to head for fame, for glory, and for your entertainment. Siap, sangat siap. Kita coba apakah bisa mengalahkan mobilnya si Kurtz ini. Let's race. Miss out. Race anyway. Actually gue udah 2 kali kalah mulai dari tier 1, 2 buat dapetin mobilnya si bos itu. Gue gak tahu bisa menang apa enggak kali ini. Kita coba saja. Semoga menang. Bagus juga soalnya si mobilnya ini. Oke, let's go. Bismillah. Ya, tidak kalah bung. Bukan rezekinya lagi. Kalah 3 kali. Tier 1, 2, 3 gagal dapetin mobil dari masing-masing bos tier itu, sialan. Oke. Oke, sekian ya dari video ini. Thanks for watching. See you on the next video. Bye. I make your speakers bang.